الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على भाई ये कुर्सी वाले अपनी कुर्सी उठाए। सब दोस्तों से गुजारिश है कि कुर्सी को एक तरफ कर ले, सफे बनाए।